Dragi moji, dobrodošli u Zion nacionalni park, još jedan od velikih nacionalnih parkova u SAD-u, specifično u Utah. Ako vas zanima kako izgleda i ako vas zanimaju savjeti vezano za ovaj park, ostanite uz ovaj video. Zion nacionalni park je čak treći najposjećeniji nacionalni park u SAD-u, odmah poslije Grand Canyona. Svake godine ovaj park posjeti čak 5 miliona ljudi. E sad, za razliku od Grand Canyona, kojeg smo posjetili prije par dana i u kojem s njegova ruba gledate prema dolje, ovdje većinu svog vremena provodite u samom kanjonu, gledajući gore, prema samim liticama. Te litice su na nekim dijelovima parka visoke i do 800 metara, što je kao dva njujorška Empire State Buildinga. Stvarno ludnica. Isto tako, ovaj kanjon nije ni približno širok kao Grand Canyon, koji je u prosjeku širok 16 km. Ovdje se kanjon zna suziti na čak 20 metara. Ulazimo u Zion National Park iz istočnog dijela i već nas dočekuje spektakularna vožnja kroz vijugave ceste među crvenim stijenama. Svaki zavoj otkriva novu dimenziju ovog nevjerojatnog krajolika. Ali ono što slijedi, to nas je doslovno ostavilo bez riječi. Ovo je Zion Mount Carmel tunel, inženjersko čudo izgrađeno još davne 1930. godine. U vrijeme svoje izgradnje bio je najduži cestovni tunel u SAD-u. Dug je preko 1,8 km i probijen je ravno kroz planinu, bez modernih strojeva, većinom ručno i pomoću dinamita. Dok vozimo kroz tamu, sa strane povremeno vidimo prozore isklesane u stijeni. Otvore koji otkrivaju dramatične prizore na kanjon i propuštaju zrake svjetla. A onda izlazimo iz tunela i doslovno ulazimo u drugi svijet. Zidovi kanjona dižu se desecima metara iznad nas, a cijeli prizor izgleda kao scena iz nekog filma. Dobrodošli u srce Ziona! Zašto je Zion toliko popularan? Zbog svih ovih litica što možete vidjeti tu oko mene. Jako je uzak ovaj prolaz između samog kanjona, tako da je u stvari ovo na neki način obrnuti Grand Canyon. Krenuli smo s Angels Landing hajkom, tako da planinarimo po ovoj stazi, pričat ćemo malo o savjetima vezano u Zion. Za početak, ako ste gledali prošli video iz Bryce Canyona, znate da dolazimo od tamo. Došli smo Highwayom 9 sa istočne strane parka, što je preljepi scenic drive i definitivno ga preporučamo. Samo uzmite u obzir ako imate veći auto ili prikolicu ili tako nešto, RV, kampericu, da vam treba dozvola za proći kroz tunel koji se nalazi na toj scenskoj ruti. Nama naravno nije trebalo, samo isto pazite kad je otvorena ta ruta. Mislim da je ujutro od 6-7 pa do 4:30 poslijepodne. A isto tako ta ruta inače otvorena čitave godine za razliku od ostalih ruta u Zionu. Na primjer, u park možete ući i s južne strane, međutim po samom parku se ne možete kretati s autom ko u većini nacionalnih parkova u SAD-u. Morate ostaviti svoj auto kod visitor centra ili u najbližem gradu Springdale-u. Kod visitor centra, ako mislite ostaviti auto, dolazite prije izlaska sunca, jer je parking toliko limitiran zato što je besplatan i zato što je u stvari najbolje mjesto za ostaviti auto. Mi smo ga ostavili malo dalje, morali smo platiti parking, svaki ostali se plaća. $30 smo ga platili dnevno preko puta nekog Subwaya u gradu i onda dalje za kretanje nacionalnim parkom koristite shuttle buseve. A inače to je fantastična stvar što se koriste shuttle busevi, jer kao što sam rekao, uopće nema mjesta ovdje u samom ovom kanjonu. Tako da je to super stvar. Mi smo došli na parking već oko 8:30. Zašto nismo došli odmah na izlazak sunca? Kad već vama to savjetujem, zato što je 10. mjesec i poprilično je hladno trenutno. Ujutro je bilo temperatura oko ništice, sad je malo bolje, iznad 10 stupnjeva, ali kao što vidite, pošto smo u kanjonu, još uvijek nema sunca. Inače, vrh samog Angels Landinga je skroz gore. Kao što vidite, užasno je težak hajk, zato mi u stvari nećemo ići skroz do gore. A i da dođete skroz do gore treba vam dozvola.
Nekih par mjeseci ranije izdaju dozvole, naravno da ljudi samo koji su pravi planinari da mogu otići gore i koji ovo planiraju mjesecima, ali izdaje se i dan ranije, znači do 3 sata poslije podne isto možete učestvovati u lutriji. Lutrija košta $6, ako vas izvuku na lutri plaćate još automatski $3, da se možete popet gore na Angels Landing. U samom parku ima samo jedan smještaj u kojem možete biti, i ako ste u tom smještaju, kojeg naravno treba rezervirati par mjeseci unaprijed i koji je podosta skup, onda možete autom doći do svog smještaja. Inače, ovaj put kroz nacionalni park je otvoren samo zimi, ja mislim od 11. pa možda onako do 3. mjeseca. Ok, krenuli su prvi ovi switchbackovi, to vam je kad idete ovako stalno lijevo desno i uspon je, boga mi, velik. Prva runda riješena, idemo dalje. Bome, moram vam priznati da je ovo težak hajk. Predivan, ali težak. Dosta smo na putu radili easy i moderate hajkove, većinom moderate. Možete pogledati te sve videe ovoga s našeg road tripa na kojem smo trenutno, ali ovaj je baš težak. Inače, nakon ovih prvih switchbackova trenutno se nalazim u hladu, jer sam u kanjonu trenutno sa svih strana, i tu ima hlada relativno uvijek, ali na ovim prvim switchbackovima ujutro, danas je sva sreća pa malo onako poluoblačan dan, pa nije direktno išlo sunce, ali ujutro na tom dijelu nema nigdje hlada, tako da dobro planirajte svoje vrijeme ovdje. Ili idete dosta rano ili možda malo kasnije na ovaj hajk. Ok, evo nas i na drugom setu switchbackova. 21 switchback totalno, to jest ukupno na ovim drugim switchbackovima. Neko ih je nazvao Walter's Wiggles. Ne mogu vam dovoljno naglasiti koliko je ovdje bitno da poštujete sva pravila planinarenja, jer ovo je baš planinarenje. Jako puno vode, ponesite si nešto za jest, slojevito se obucite. Evo upravo sam sad iz jednog gutlja popio litru vode, tako da dobro se pripremite. ...21 switchback. Užasno za penjanje. Dragi moji, Scouts Lookout. Wow, ovo je bilo takvo penjanje, ali takav pogled na kraju. Inače, ovo mjesto gdje sad stojim sa zove Scouts Lookout, to je najdalje što možete doći bez dozvole. Tamo dole se vidi mali znak. Ovo tu penjanje još nekih idućih kilometar, nešto manje od kilometar, je Angels Landing i za tu vam treba dozvola. I provjerava neko ovdje dozvolu, ali do ovdje doći, izazov, ali wow. Inače, nekih sat i 15 minuta nam je trebalo tu do gore. Nekih 300 metara vertikalno se popnete, ali ovo je ludnica. Vjeverice ovdje su totalno male, a ima ih milijun, uopće nisu sramežljive. Valjda su gladne, a svi tu ljudi stanu jest, tako da pitome su jako. Na vrhu ovdje na Scouts Lookoutu imaju i WC, ako nekog zanima. Meni nije trebao, ali tu je. Sad je iskreno smijurija spuštat se dole, ali kao što vidite ima jako puno pijeska, jako pazite gdje stajete i čvrsto svaki put hodajte. Ok, lago sam, nije tako lagano spuštat se dole, pošto je dosta strmo.
kažem pazite, vidio sam neke ljude da idu mame tipa s bebama na leđima, s onim nosiljkama, ili kako se već zovu, i ovako djecu koja sami idu. Mislim, vi najbolje poznajete svoju djecu, ali ovo je jako težak hajk, tako da dobro razmislite. O ovom sam vam pričao, znači sad sam trenutno na ovim prvim switchbackovima i sunce je izašlo i nema hlada, tako da dobro planirajte svoje vrijeme ovdje. Isto tako vezano za shuttle busa je uvijek se provjerite do kad vozi prvi i kad vozi zadnji. Naprimjer, trenutno je 10. mjesec, prvi ide ja mislim u 7 ujutro, a zadnji nazad ide u 7 na večer, tako da je to super. Zimi je na primjer vrijeme drugačije, tako da dobro istražite uvijek prije nego što posjećujete nacionalne parkove. Evo još koju minutu pa smo skoro nazad tamo gdje smo krenuli. Inače, evo znači neka 2 sata je trebalo za hajk, udaljenost 6,6 km. To je naravno sve otprilike, sve ostale statistike ste mogli vidjeti na satu. Ako nešto ne valja, krivite Samsung, nemojte kriviti mene. Prekidamo program zbog važnih vijesti. Moramo se zahvaliti sponzoru današnjeg videa, nama. Naš blog Putujem s Travem je službeno u pogonu i tamo dijelimo sve što ovdje nestane. Od detaljnih vodiča do trikova za prvi let, internet u inozemstvu, jeftinih letova i ideja za vikend bijeg. Pretplati se na newsletter da ne propustiš ni jedan članak. Mi radimo domaću zadaću, ti samo biraš destinaciju. Pridruži se zajednici koja putuje pametno, na budžetu i s guštom. Jednu noć smo bukirali u Travel Lodge u Kanabu za ovo što ćemo biti u Zionu. Klasičan motel, 2 queen size kreveta, lampica, malo stol. Ovo vam snimam prije nego što smo ga demolirali, znate kako to ide. Kupaonica, dobili smo sve ovoga, šampone i gelove i to, fen, tu imamo čak i za stvari nešto, i WC školjka, i WC, to jest tuš kabina, nije ovaj put kada. Vratili smo se ponovno ovdje, znači došli smo idući dan, došli smo sat i pol ranije, točno za izlazak sunca i mislili smo da ćemo uloviti neko parkirno mjesto. Pogledajte ovo tu, to je sve puno. Ponovno, ali mi smo ga uspjeli parkirati, našli smo jedno mjestašce i dođite što ranije. Znači, ako je izlazak sunca u 7:40, vi budite tu u 5 da ulovite besplatno mjesto. A zašto smo došli opet danas? Došli smo da odradimo još jedan hajk, pošto jučer nismo stigli. Došli smo na bus stop 9, Temple of Sinewawa, i jako je impresivno ovo. Litice su, znači, to jest strijene, totalno se nalazimo unutar kanjona, kanjon nas okružuje, i da vam pokažem između ostalog tamo gdje naš put završava, tamo počinje jedan od najpoznatijih trailova, to jest puteva ovdje u Zionu, uz one koji smo jučer napravili. Ema štucnula. Ovaj hajk koji trenutno radimo se zove Riverside Walk, a možete i čuti, vidjeti zašto se zove Riverside Walk. Lijepo asfaltiran put, hodate... Uopće nema pijeska po tom predivno asfaltiranom putu. Pa ima pijeska, ali crveni pjesak. Uglavnom, gdje ovaj put završava, tamo kreće put poznat kao The Narrows. O čemu je riječ? Riječ je da se doslovno spustite u rijeku i hajkate po rijeci dobrih par kilometara. Užasno popularan hajk, isto tako užasno težak. 4 sata? Bože, bome da. Zna vam voda doći skroz do prsa i zato morate unajmiti posebna odijela ili kupit. Zavisi da li planirate puno ili ne. Uglavnom u gradu Springdaleu prije nego što dođete u sam Zion nacionalni park imaju za iznajmiti ta odijela i užasno puno ljudi ih ima. Koštaju $100 za jedan dan. 130, evo Ema kaže. Svježe informacije od prekjučer. Tako da pokazat ću vam kako i to izgleda.
Ajde ninja. Ok, došli smo do kraja Riverside Walka, tu kreće The Narrows, kao što vidite ljudi ulaze u odijelima u rijeku, kao što vidite ima ih i tamo naprijed. A zašto se zove u stvari The Narrows? Zato što jako postane usko u jednom trenutku, ali eto, tako vam to izgleda. Ovo je samo početak ovdje. Mene zanima da li biste se vi usudili ovako nešto. Pišite u komentarima. Kao što sam jučer pričao kad sam bio na Angel's Landing putu, sve je puno djece. Ne mre ni hodat, mama ju nosi, zamislite, 4 sata tako čovječe u vodi. Da, ko što sam rekao, voda zna doći do prsa, ljudi vode djecu. Nemojte biti debili, molim vas, opet kažem, vi znate svoju djecu najbolje. Ali ako dijete nema 18 godina, ili ako nije neke dostatne visine, nema smisla ići ovdje, kažem, voda bude do prsa. Ludnica. Inače uz ove stijene curi voda, pa je put zna biti blatnjav, ko što je sad. Dragi moji, to bi vam bilo sve od Ziona. Ovaj hajk je bio lagan, ali i lijep. Stvarno je, jako je bio lijep i lagan čak i meni. Ako smo nešto propustili reći, pišite dolje u komentarima. Matija također ima odgovor na svako vaše pitanje, tako da mu slobodno postavite što više pitanja. Subscribeajte se na kanal i lajkite ovaj video. Tako je, a mi vas uopće nećemo pozdravljati jer vidimo se na drugom videu.